खुशी करेंगे के हालात देखिए, अपने शहर के हालात देखिए, जनाब रफी साहब, देखिए जनाब सुमैया साहब की जो है खुशी करेंगे। नहीं आएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम व बिरादराने मिल्लत, मैं ख़ुसूसन उम्मीदवार सिकंदराबाद मोहतरम मोहम्मद रफ़ीउद्दीन कलीम साहब और कासा सोमैया साहब नायब सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मिल्लत, मोहम्मद नज़ीर साहब जनरल जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मिल्लत, अजीज़ दोस्तों, प्यारे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद शाह हामिद हुसैन शुक्तारी है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मिल्लत के खादिम और सदर की हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूँ। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम सिकंदराबाद के पार्लियामेंट्री हल्के में मुखातिब करने का मौका मिल रहा है। हम जब से होश संभाले हैं 1952 से इंतखाबात होते रहे हैं, लेकिन जो है आज पहले मर्तबा ये मौका मिल रहा है कि सिकंदराबाद में जो है एक मुस्लिम कैंडिडेट को पेश किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, हैदराबाद और सिकंदराबाद के दरमियान में जो है हमेशा एक इम्तियाज़ रहा है। हैदराबाद में एक मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा किया जाता था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और सिकंदराबाद से एक नॉन मुस्लिम को खड़ा किया जाता था। अगर सिकंदराबाद से नॉन मुस्लिम को खड़ा किया जाता तो हैदराबाद से मुसलमान को खड़ा किया जाता था। सिकंदराबाद से इस्कंदर मिर्ज़ा मुंतखब होकर आते थे, और उसके बाद हैदराबाद से भी जो है बैरिस्टर शहाबुद्दीन साहब को मौका दिया गया था, वो भी जो है हैदराबाद से मुंतखब हुए थे। GS मलकोटे हैदराबाद से मुंतखब हुए थे। बाद में सिकंदराबाद में जितने भी आते रहे सब नॉन मुस्लिम उम्मीदवार आते रहे हैं। और ये हैदराबाद और ये सिकंदराबाद के दरमियान में जो खलीज है वो आप लोग को समझने की कोशिश कीजिए। मैं तारीख का आपको जो है और तो जाना है बहुत ऊँच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा सदर जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मिल्लत, नायब सदर कासा सोमैया साहब और जलसे में हाज़रीन मजलिस, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर सुनने आए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तुझे मालूम है क्या कहती है दुनिया तेरे लिए, हाथ रख लेती है कानों पे तेरे नाम के साथ। गर यही रहे हालात चमन, सयाद भी बैठ नहीं सकता आराम के साथ। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब है ये पार्टी एक इनकलाब पार्टी है। इनकलाब है ये। इनकलाब जुल्म के खिलाफ है। इनकलाब नाइंसाफी के खिलाफ है। आज हिसाब देने का वक्त आया है जालिमों का। आप हिसाब लीजिए उनसे। आपके पास ये ताकत आई है, इस ताकत का इस्तेमाल करिए। अपना कीमती वोट का सही इस्तेमाल करिए। कई जमातें आई आपके सामने, कई वादे किए, क्या कोई एक भी वादा अमल में आया? क्या वो वादा पूरा हुआ? आप खुद अपना जायजा ले सकते हैं, अपने वोट का जायजा ले सकते हैं। हमने 10 साल पहले किसी के वादों पर यकीन कर उसको इस मुल्क का बादशाह बना दिया। वो बादशाह वादे करता रहा और दिलासे देता रहा। 10 साल से आपके साथ छल किया गया, आपके साथ धोखा हुआ है। आज हिसाब लेने का दिन आया है। तो
میری گزارش یہ ہے کہ آپ حساب لیجئے، کیونکہ طاقت آپ کے ہاتھ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں کالا دھن لے کر آؤں گا، 15 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا۔ بادشاہ کہاں ہے تمہارے وعدے؟ آئے کسی کو 15 لاکھ؟ اس کے بعد میں میرے ایک دوست تھے، انہوں نے بولا کہ ارے پارٹی بہت اچھا اسکیمز نکال رہی ہے، بولے کہ 50 کروڑ کا جس کا ٹرن اوور ہو جائے گا اسے 5% کی چھوٹ دی جائے گی۔ اس کے بعد میں پھر آ کر رونے لگے میرے سامنے اور بولنے لگے کہ 5% کی تو چھوٹ ہو گئی لیکن 18% کا GST آ گیا بولے۔ تو بادشاہ کے یہ وعدے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر وہ اور ایک دوست تھے، پھر انہوں نے کہا کہ ان کے پاس گدھا تھا کام کرنے والا، وہ گدھے کو مارنے لگے، خوب مار کے بولنے لگے۔ تو گدھا پریشان ہو کے پوچھنے لگا، ارے بھائی میرے کو کیوں مار، سرکار میرے کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو بولے کہ تو نے یا تیرے کسی ساتھی نے کیسے مشورہ دیا ڈیمونیٹائزیشن کا؟ تو بولے کہ سرکار میں اتنا بڑا گدھا بھی نہیں ہوں کہ ڈیمونیٹائزیشن کا کسی کو مشورہ دوں، یہ کچھ مجھ سے بدترین گدھا ہے جس نے دے دیا بولے۔ تو یہ ڈیمونیٹائزیشن کے نام پہ سارے ہندوستان کے شہریوں کو صفوں میں ٹھہرا کیا گیا۔ 16 لاکھ کروڑ کا لون اس بادشاہ نے معاف کر دیا اپنے دوستوں کو۔ 20 سے 25 لوگوں کے ذریعے یہ دیش کو لٹا دیا بادشاہ نے۔ جب بھی بادشاہ سے سوال ہوتا تو بس مسلمان ہندو کا نام لیا جاتا، مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ 5 سال ایسے ہی گزرے، پھر 5 سال میں جھوٹے وعدے، جھوٹے خصمیں، سبھی یہی چیز چلتا رہا۔ بادشاہ نے بس بادشاہ صرف دلاسے دیتا گیا۔ آج پھر آپ کے سامنے یہ موقع آیا ہے، آپ کینڈیڈیٹ کے کردار کو، اس کی ہر چیز کو آپ غور و فکر کریے۔ یہ ووٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے آپ کا ووٹ، یہ ووٹ کے ذریعے تو آپ حکومت قائم کرتے ہیں۔ جب یہ ووٹ کے ذریعے جب حکومتیں قائم ہوں گی تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسا حکمران اپنے اوپر مسلط کرنے والے ہیں۔ کیا وہ جو ہے آل انڈیا مجلس انقلاب ملت کے نمائندہ جناب رفیع کلیم صاحب آج آپ کے بیچ موجود ہیں۔ اس جلسے کو منعقد کرنے کا وجہ یہ ہے کہ آج آپ کو بتایا جائے کہ ہندوستان جس تاریخ سیاہ دور سے گزر رہا ہے اس میں ایک ایسے نمائندے کی ضرورت ہے جو نہ صرف عوام کے بیچ میں موجود رہے اور ان کے ساتھ سدا 24 گھنٹے موجود رہے۔ جناب رفیع الدین کلیم صاحب جو ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور جو ہر وقت عوامی خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ بھائیوں، آج ہندوستان جس سیاہ دور سے گزر رہا ہے، پچھلے اگر 10 سال سے ہم اگر حساب کتاب کرتے ہیں تو بھارتیہ جملا پارٹی BJP جو اقتدار میں موجود ہے اس وقت ہندوستان کو پسماندگی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب مودی صاحب اور ان کے کچھ کرونی کیپٹلزم کے ساتھیوں نے ہندوستان کو ایک سیاہ، ایک کالے دور کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ ہلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مجلس انقلاب ملت AIM انقلاب پارٹی آپ کے بیچ میں آپ کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے۔ آج ایک انقلاب لے کے آئی ہے، ہر گھر انقلاب، گھر گھر انقلاب۔ دیکھیے ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، CAA، NRC اور کس طریقے سے موب لنچنگ ہو رہی ہے، کرپشنز ہو رہے ہیں، کتنے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیشہ سے ہم کئی قائدوں کو بھیج چکے ہیں، جماعت کے ہم کئی لوگوں کو بھیج چکے ہیں، لیکن ہم اب کی بار
जो इनकलाब है, जो आपके बीच में एक इनकलाब लेके आ रहे हैं, जो एक घर घर इनकलाब चाहते हैं, हर घर इनकलाब चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं, उसी के लिए एक जमात आपके साथ ठहरी हुई है। ये जमात गुजरात में इलेक्शन लड़ाई है, ये जमात बिहार में इलेक्शन लड़ाई, ये जमात इस वक्त परभनी में हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, इस वक्त हमारे कैंडिडेट औरंगाबाद में लड़ रहे हैं। आप सबसे दुआ है कि इंशाल्लाह कामयाबी के लिए दुआ कीजिए उनके लिए। और हमारे हैदराबाद से भी एक कैंडिडेट ठहरे हुए हैं, हमारे सिकंदराबाद से जनाब मोहम्मद रफीउद्दीन साहब, चिवल्ला से जनाब कावी अब्बासी साहब ठहरे हुए हैं। और मैं ऑल इंडिया मजलिस इनकिलाब मिल्लत के पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये ऑल इंडिया मजलिस इनकिलाब मिल्लत ऐसी पार्टी है, सब जमात को लेके जाने वाला है। और ये इस वास्ते मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये पार्टी को एक बार आप लोग वोट डाल के देखो। आप कितने लोगों को भी डाले होंगे आज तक, और कितने लोगों को डाले, कितने लोगों को वो जीता है वो बोलो, मगर ये एक बार तो भी हमारा पार्टी को वोट डाल के और हमारा आदमी को जिताओ, और अपना कितना जो भी अपना नक्शा बदल जाएगा। हर देखो अपने गलियों में भी कचरा पड़ा हुआ है, रोना सही नहीं है, और जो है पानी में पानी बराबर नहीं आ रहा। तो ऐसे लोग आना तो ऐसा है, दम लगा के लड़ने वाला होना। ये ऐसा एडवोकेट साहब है, दम लगा के लड़ने वाला है। एक बार पार्लियामेंट को भिजा के तो देखो, और कितना दम के और पिला के अपना बस्ती वालों को दो, अपना पार्लियामेंट को दो, खूब काम